तृतीय स्टेज रे धर्म अर्जन न कले चतुर्थ स्टेज रे पूरा अधमानी कहीं चतुर्थ स्टेज गोटे बाल बुद्ध सहित सामान हो आज जाइली से पिला घर जाइली जेजेमा मो भाउज हे से बर्तमान एमती गोटे छोट पिला भी स्मरण शक्ति कम चतुर्थ स्टेज तेणु मो कथा मान तुमको भल पाए तुमको किसी सारे नुहे कि कौन से जो दरमा पाऊ ना मुझे तुम भल पाए आज मुझे घंटे तुम विद्यालय सार को रिक्वेस्ट करके तेणु तुम कौन कथबार्ता हो पाठ पढ़ला भी तुम पूजा पाइबन तुम जब पाठ थाए शिक्षा थाए हिंदी इंग्लीश जिते शिक्षा बर्तमान बही बाहर तुम यदि घोषिक मुखस्त कर दियो ताले तुम भी अपूजा कर जब संस्कार न थाए तेणु गुरु गुरुजन को सम्मान दे कथबार्ता कर आज्ञा आसतु आपण कुआरे जाऊँगी आपण देखा तो कहीं ना कथा भी अमृत थी टिके हसिकी कथबार्ता कर आम घर आड़े आसुना आप किए फोन कर मो बापा तो ना मो बापा आसे मो बापा को कही आप कौन कौन सब भाषाटा को उच्च यही कथाटा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कही गोटे गोटे फोटो सुंदर मझे मन रख उच्च लोक होगापी कर जदि इच्छा उच्च कर आग निज मातृभाषा जदि मातृभाषा तुम उच्च ना तमें जदि भाषाटा उच्च न कर आज्ञा आप उच्च आ कौन कि आप घर आड़े आसुना आप कहीं डाकुं बापा कि आप मत कौन भी डाकुं मुझे देखा करी कि आप जाऊँगी आज्ञा सब भाषा जब उच्च न कर तुम भी समाज आदर पात्र हो पार देखु कि मोर पाठ पढ़ा मात्र चतुर्थ किंतु ए गंजा ब्लक जिते पद अधिकारी मैंने अच्छा मत समस्ते भल पाती जिले में जिते पद अधिकारी मैंने अच्छा मेडिकल आरंभ कर समस्ते मत कौन अच्छी मोटे मुझे लेबर पुओ प्रश्न पचार तुमको कौन मोटी थिला पाठ पढ़ा चतुर्थ मुझे लेबर पुओ मु जन्म होबार 6 मास बापा मरीगले गोटे पुओ मो बापा माँ बहुत कष्ट मत पाई मंगला पाखे मो माँ थी त्राही 50-60 वर्ष तौर कथी यही जो मंगला से डाके तो 3 मोर जन्म हो 8म गर्भ ताले मोटे कौन अच्छी मोटे समस्ते भल पाँच से जिनसा आज तुमको कही मोटे कौन जो आज जगत में समस्त पद अधिकारी मानक प्रिय पात्र हो जाए कि समस्ते मुख्य भी चतुर्थ पाठ पढ़े कहीं जानी भाषा अमृत दे कथा आप मो कथा बुझे बहुत लगे कथा केमती लगे केमती लगे अच्छा तुम कह आप मो कथा बुझुना मुझे थर आईली केमती लगे मुझे गोटे सात एमती टेकिक स्कूल को आसली सार मैंने मत पसंद करेंगे को ऑफिस गले मत पसंद करेंगे को भद्रलोक घर गले मत पसंद करेंगे खाली पाठटा पढ़ी जाने हेनी संस्कार थी देश पोशाक बाना अच्छी भद्र अच्छी जदि मुझे बटम ड्राइव खोलिकी जी लोक मत कौन कहे गोटे बाना शुभ बाना खाली बाना नुहे शुभ बाना तेणु तेणु शुणु पिले मु कहीं आज शिक्षा क्षेत्र को भल पाइली दीर्घ 30 वर्ष हल शिक्षा क्षेत्र में अभिनय कर सब विद्यालय को जाऊँगी तार कारण कौन जान ये शिक्षा मोपाई बहुत पद अधिकारी मैंने अपदस्थ हो अपमानित होते मंत्री भी एमएलए फैमिली एमएलए कलेक्टर भी अपमानित होती शिक्षा कौन अपमानित टे खाली सब कहीदे आमर मो निज कला जन्मरू आसी मो जाति खंडायत भल जन मूर्ति कारीगर माटी काम करी प्रथम तापर अनुकरण करके निजे निजे अनुकरण कर सिमेंट काम कली तापर निजे निजे अनुकरण कर देखो भगवान द्वारा केते शरण शक्ति फाइबर काम कली तापर निजे निजे अनुकरण कर देखी देखी दूर जा देखी गोटे ब्रंच काम कली
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକାମ କଲେ। ତେଣୁ ସାଣ୍ଡ ଆର୍ଟଟା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପେପରରେ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ବି ଅନୁକରଣ କରି ମୁଁ ବାଲୁକା କଳା କଲି। ତେଣୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦରକାର। ଜନ୍ମ ମାତ୍ର ଟେକ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦରକାର। ସମାଜରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଭାଷାର ଅମୃତ ଥିବ। ମତେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତମେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ତମକୁ ଯାହା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ରୂପଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଇ ସଂସାରଟା ହଉଛି ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଏଇ ସଂସାରଟା ହଉଛି ବଡ ଖସରା। ଜୀବନରେ ଯଦି ଥରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲିଭିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଜୀବନରେ ଯୋଉ 4-5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିବ ସେଥିପାଇଁ ସତର ହାତେ ମାତିକିରି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଥରେ କଳଙ୍କ ବୋଳା ହେଇଗଲା ଜୀବନରେ, ତମେ ପିଲାବେଳୁ ଯେତେ ନାଁ କରିଛ କି ଯାହା କରିଛ କି ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିଛ ସବୁ ଗଲା। ସେ କଳଙ୍କ ଆଉ ଜୀବନରେ ଲିଭିବନି। ମନେ ରଖିଥା ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵବାଣୀ। ସମାଜରେ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ, ତମକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି, ତମକୁ ଛି କରିବେ। ଏଣୁ ଏଇ ସାଣ୍ଡାର୍ଟଟା ଏଇ ବାଲୁକା କଳାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇ ଗଣତିଆଟି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପଶିଲେ ଆମର ମହାଶୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାପାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ଡକେଇଥିଲେ ସାଣ୍ଡାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କି ମତେ ମହିମା ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମିଡିଆ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ନଢିଥିଲେ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ କଳାଟାକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତ ବାହାରେକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କାଳ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ। ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମୁଁ କହିପାରେ ନା। ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ପଢା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଢିକିରି ପାଠ ପଢି ପାରିଲିନି। ମୋ ଭାଇ ଦେଖିନି କି ବାପା ଦେଖିନି କି ଜେଜେବାପା ଦେଖିନି କି ମୁଁ ଜଣେ ଲେବରର ପୁଅ ଥିଲି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଢି ପାଠ ପଢି ସାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ତ ସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାର ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ 50-60 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଏବଂ ତଳ କଥା ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ବାପା ମା ମାନେ ବି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ବି ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଆଉ ଯଦି ମନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ? ତମେ ଯୋଉ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରିବି ନା କହୁଥିଲି, ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ତାହେଲେ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିଲନି, ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ ହେଲା ଜୀବନରେ? କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ପିତାମାତା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ପାଠ ପଢିଲେ ଯାହାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବ କି ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ତାଙ୍କ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ରହିବ। ଦେଶ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଡକ୍ଟର ହବ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହବ, ସେଇଟା ଭାବିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ କହିଲି ମଣିଷର, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ନ କରିବେ 3-4 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାତେ ମାପିକି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲ। ଥରେ କଳଙ୍କିତ ହେଇଗଲେ ସଇଲା, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ବାପା ମା ଅପମାନିତ ହେବେ, ଗୁରୁମାନେ ଅପମାନିତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋ କଥାଟା ମାନିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଥିଲି ତମକୁ, ସଂସ୍କାରଟା ଠିକ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ କାହାକୁ ପଶୁ କଥା କଣ ନାହିଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁବେଳେ କଥାରେ ଅମୃତ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଏଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଅମୃତ। ଏଇ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ମଇଳା କାଢିବେ, ଏଇ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ବି ମୁହଁ ବନେଇବେ।
କ'ଣ ସତେ ନା ମିଛ ମା ମାନେ ମଣିଷକୁ କହିବା ମଣିଷ ଆମ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବ। ଯଦି ଅମୃତ ଭଳିଆ ଭାଷା କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ସେବା କରିବାନି। ଆଉ ଯିଏ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ନେହେରୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ନାହିଁ ନିଚ ଭାଷା ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ସମାଜରେ ଅପମାନିତ ହେବା ନା ହେବାନି।